मोहम्मद पर আমার নবীকে না দেখে গোটা জামানা রাসূলুল্লাহ পাগল জোরে বলবেন না ১৫০০ বছর পরে এসে আমাদের সমাজে কেউ সেলিব্রিটি হলে নামকরা ব্যক্তি হলে সোশ্যাল সাইটে অ্যাকাউন্ট থাকে কোথায় যাচ্ছে কি করছে সব আপডেট ফেসবুক আছে ইনস্টাগ্রাম আছে মেসেঞ্জার আছে হোয়াটসঅ্যাপ আছে ইউটিউব আছে টুইটার আছে আপনার উইচ্যাট আছে এভরিথিং সোশ্যাল সাইট কেন সেটা সমাজে একটা জায়গা পেয়েছে আর জায়গাটাকে ডেভেলপ করার জন্য অনলাইন সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে পৃথিবীর মানচিত্রে তিনি নবী আমার ফেসবুক নাই মেসেঞ্জার নাই টুইটার নাই হোয়াটসঅ্যাপ নাই ইউটিউব নাই কিছুই নাই ১৫০০ বছর পরে এসে কোটি কোটি মানুষ আজও গোটা পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহর জন্য পাগল জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বিন্দে কে মোহাম্মদ পর কুরবান ज़माना है जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है वो सूफी से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत वो सूफी से बुलंदी पर जिस दिल से मोहम्मद का हो तो बेतरा है जिस दिल से मोहम्मद का हो तो बेतरा है बिंदे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है जिस जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है महताब हुआ टुकड़े के इशारे से बोलो ना सुभान अल्लाह नबी ना बोले इशारा चांद भाग हो गया सुभान अल्लाह बोलो के इशारे से हर मौज़िज़ा आला है अंदाज़ सुहाना है हर मौज़िज़ा आला है अंदाज़ सुहाना है बिंदे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है जिस जिसको भी